आज्ञा नमस्कार। पल्लीकवि हृदानंद चैनल को आपण मानक स्वागत। जानिछि आमर बापा गरीब संसार, कोठु आनिब एते पैसा पतर। आजिकाली दुनिया रे सबु स्वार्थपर, बंधा छंदा पड़ी मते देव बाहाघर। नारी को मिलिनी आजी नारीर सम्मान, बाहा होई झियो एठी हुए हिनी मान। एबे भी जलुछि बापा यौतुक जोई, एबे भी मरुछि झियो गंजणा को सही। ଯୌତୁକ ଦେବ ବୋଲି ବିଲ ବାଡ଼ି ବିକି, ଚାକିରିଆ ବରଟିଏ ଆସିଅଛ ଦେଖି। ଚାକିରିଆ ହାତେ ଦେବ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହୋଇ, ବାପାଲୋ ମୁଁ ରାଣ ଦେଲି ବାହା ହେବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୌତୁକ ପରି ରାକ୍ଷସକୁ ଭୟ କରି ଝିଅଟି ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ବାପା ମୁଁ ରାଣ ଦେଉଛି, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବାହା ହେବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯଦି କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।